बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के ऐलान कि हमको लोटे खरीदने पर मजबूर न करें। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, इन्हीं के नीचे एक कोर्ट बनाए, मरियम साहिबा को चीफ जस्टिस बना ले, ये अपने घर के लोगों। अज़मा बुखारी की तरफ से फेक न्यूज फैलाने पर मजाक बनने और धमकियों पर आपको अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा आपको थोड़ी सी शर्म आती, यार थोड़ी फिर सी बंद हया हो गया आती यार, तो क्या आप ये ना मुसीबत है, करती। आप ये दूसरा फिरौनियत एरिया खत्म करें करें थोड़ी सी। इस पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें। पिछले कई दिनों से फेक न्यूज का शोर मचाकर चीखे मारने वाली नून लीगी अज़मा बुखारी आज खुद एक बार फिर फेक न्यूज फैलाती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। पूरे माशरे की तरफ से मुंह काला होने पर कालक की जिम्मेदारी पीटीआई पर डालने की कोशिश करते हुए स्टूडेंट से एहतजाज के हवाले से शहबाज गिल, अजहर मिशवानी और आलिया हमजा के नामों वाला स्क्रीन पर नजर आने वाला ये स्क्रीन शॉट शेयर किया। याद रखें, फेक व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट बनाने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं जिससे वो बिल्कुल भी फेक नजर नहीं आते। जैसे 3-4 बंदे अपने फोन नंबर मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम से सेव करें और फिर एक दूसरे को मैसेज करें तो ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल असली नजर आएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ऐप भी दस्तयाब हैं जिनसे आप बिल्कुल असली जैसा व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी किस्म का स्क्रीनशॉट तैयार कर सकते हैं। लेकिन नून लीग जो बदमाशी, करप्शन और 2 नंबरी में पीपल्स पार्टी से भी आगे है, इनके सामने हर बार वही मसला आ जाता है जो इमरान खान ने कहा था कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ना ही ये कोशिश करते हैं। अज़मा बुखारी ने ये स्क्रीनशॉट फोटोशॉप से तैयार करवाया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने गौर किया हो तो व्हाट्सएप चैट में चैट करने वाले हर बंदे का नाम मुख्तलिफ रंग के साथ शो होता है, लेकिन अज़मा बुखारी ने तमाम नाम एक ही रंग से लिखने के बाद तुलबा के एहतजाज के मकसद को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से जोड़ते हुए कहा, चलो भाई शुरू हो जाओ। आम बच्चों को बाहर बैठकर फसाद के काम पर लगाओ, स्टूडेंट्स को आगे लगाओ, इनकी वीडियोस बनाकर इनकलाब लाने की कोशिश करो। खुद सारे बाहर बैठे हैं और हमारे बच्चे और इनके वालिदैन रुल रहे हैं। सियासी गिद्ध और क्या करते हैं। इस झूठ पर अज़मा बुखारी को न सिर्फ कम्युनिटी नोट का सामना करना पड़ा बल्कि सोशल मीडिया पर भी मजाक बन गया। शहबाज गिल ने लिखा, रेमंड डेविस की नालायक भतीजी, ये आप फेक इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, बिल्कुल उसी तरह फेक जैसे आप अपने बारे में एक फेक वीडियो को लेकर हाई कोर्ट पहुंची हुई हैं। लेकिन आपको कौन सी शर्मिंदगी होनी है? अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। अगर फेक स्क्रीन शॉट बनवाने ही था तो अकल ही इस्तेमाल कर लेते, ना लाइकों का टब्बर। इस पर आलिया हमजा के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि आलिया हमजा की फैमिली में करीबी फौतगी हो गई है, मगर ये फार्म 47 की फस्ताई हुकूमत वो 6 हथकंडों से कहाँ बाज आएगी। पुलिस घर के बाहर चक्कर लगा रही है और मैडम चीफ मिनिस्टर की डिसइंफॉर्मेशन वजीर झूठे और फेक स्क्रीन शॉट फैला रही है कि कोई वजह बने और आलिया हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। आलिया हमजा ने मजीद कहा, इस झूठे प्रोपेगेंडा में हर एक के खिलाफ मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से रुजू करूंगी। मैं तलबा और तालबात के साथ हूँ, वो मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हैं, वो मेरे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। इन पर किए गए हर जुल्म का हिसाब होगा। सभी काज़मी ने ट्वीट किया अज़मा बुखारी साहबा की एक फेक वीडियो पर। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 5 टीमें बनाकर वीडियो शेयर करने वाली नौजवान लड़की के पीछे लगा दी है। यहाँ पंजाब में एक दिन में 3 वाकयात पर खातून चीफ जस्टिस को होश आएगी क्या? मजीद तबसरों से पहले 3 दिन पहले सहाफियों को लगाई गई। अज़मा बुखारी की ये धमकी देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कहा था, अगर किसी रिपोर्टर ने ऊंची आवाज में बात की या बदतमीजी करने की कोशिश की तो सुन लो, बात इनकी नौकरियों तक जाएगी। किसी ने शोर और बदतमीजी की तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। कुछ सहाफियों के मुताबिक अज़मा बुखारी ने ये धमकी लाइटर मोड में दी थी, लेकिन असल बात अज़मा बुखारी के चेहरे के खौफनाक उतार चढ़ाव और गुस्से को देखकर समझ आई कि लाइटर मोड से मुराद शायद आग जलाने वाला लाइटर था। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी जैसी कनीजें भी डिक्टेटर बन गई हैं। तारक मतीन ने लिखा, डिक्टेटरशिप अब शाशे पैक में भी दस्तयाब है। इस पर इरशाद भट्टी की तरफ से अज़मा बुखारी को दिया गया छत्रोली जवाब देखें। और अज़मा बुखारी साहबा का तो आज मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह वो साफियों को कह रही थी कि नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगी। भट्टी साहब को अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो जरा वो क्लिप देख ले और बात करने से अगर आपको थोड़ी सी शर्म आती, यार थोड़ी फिर सी बंद हया हो गया आती यार, तो क्या आप ये ना मुसीबत है, आप करती। ये दूसरा फिरौनियत एरिया खत्म करें करें, थोड़ी सी शर्म हया किया करें। अपने एक ट्वीट में इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, चश्मे बदूर, अल्लाह और तरक्कियां दे इन तमाम सहाफी भाइयों को सलाम जिन्होंने ये सब खामोशी से सुन लिया और सुनकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तशरीफ ले आए। माशाल्लाह। इमरान अफजल राजा ने लिखा, मैं अपनी अड्डी वाली जूती मुंह पर मारकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दूंगी। जी अम्मी जी। गयूर रिपोर्टर्स का भरपूर एहतजाजी जवाब। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम नवाज की चमची की सहाफियों को खुल्लम खुल्ला धमकी। किसी सहाफी ने सख्त सवाल किया तो
اس کی نوکری کھا جاؤں گی۔ لاہور کے غیرت مند صحافیوں نے ازما بخاری کی دھمکیوں کے بعد نہ ہی شور شرابہ کیا اور نہ ہی کوئی مشکل سوال۔ بائیکاٹ صرف پی ٹی آئی کی بار یاد آتا ہے۔ فیاض شاہ نے لکھا، شکریہ ازما بخاری، بے شرم صحافیوں کو ان کی اصل اوقات بتانے کے لیے۔ آپ کی جگہ کوئی پی ٹی آئی والا ہوتا تو یہ مائک اٹھا کر کب کا واک آؤٹ کر چکے ہوتے۔ ان کو روز اسی طرح اوقات یاد دلایا کریں۔ دوسری طرف بلاول نے اعتراف جرم کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ہم ضمیروں کے ووٹ خرید کر آئین توڑنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، کہ جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں۔ روک سکتے ہو تو روک لو، مجھے مجبور نہ کیا جائے ورنہ مجھے میرے ناپسندیدہ راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے۔ مولانا سے آخری بار درخواست کروں گا، خود بھی آئیں، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لائیں۔ سوشل میڈیا کے مطابق بلاول اصل میں ووٹ پورے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور اب اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کھل کر ووٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ووٹ خریدنے کے لیے ممبران کو اٹھانے کے جرم کو اون کرنے کے ساتھ ساتھ اس جرم کو جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ ووٹ خریدنے اور اٹھانے کے بعد عوامی تنقید کے خوف کی وجہ سے اس گھٹیا کام کو قبل از وقت ڈیفینڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ بلاول کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ارشاد بھٹی نے بھی اعلان کر دیا، کہا ایک ضروری اعلان سنیے، چونکہ پچھلے چند دنوں سے لوٹوں کی بہت ڈیمانڈ ہے، چونکہ ہر دکان سے لوٹے خریدے گئے ہیں اور چونکہ اب بازار میں لوٹوں کی شدید قلت ہے اور چونکہ ابھی مزید لوٹوں کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے لوٹے سنبھال کر رکھیں اور اپنے لوٹوں کی خود حفاظت کریں۔ اعلان ختم ہوا۔ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے تجزیہ کار حبیب اکرم نے مشورہ دیا، اگر ترمیم ڈنڈے کے زور پر ہی کرنی ہے تو نواز شریف کو تاحیات وزیر اعظم بنا دیں، ان کی تصویر پاکستان کی کرنسی پر چھاپ دیں۔ سپریم کورٹ کے ججز شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کو لگا دیں اور مریم نواز کو انہی کے نیچے ایک کورٹ بنائے جس کے چیف جسٹس ہوں جناب جسٹس حمزہ شہباز شریف صاحب۔ وائی ناٹ کہ چیف جسٹس کوئی خاتون ہو، مریم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا لے، یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بنا لے، اس کے علاوہ گزارا نہیں۔ فیاض شاہ نے کہا، بلاول کی دھمکیوں کو ہم مہک ملک کے ٹھمکوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ عائشہ بھٹا نے لکھا، موجودہ دور کا سب سے بڑا منافق اور شفاق انسان بلاول زرداری ہے۔ افسوس ماں سے تو قابلیت ورثے میں نہ مل سکی، لیکن باپ کی تمام تر مکاریاں اور مجرمانہ صفات بلاول میں بھرپور طریقے سے منتقل ہوئیں۔ سمینہ پاشا نے کہا، بلاول کی دھمکیاں اور لب و لہجہ اعتراف شکست ہے، فرسٹریشن بتا رہی ہے کہ بات نہیں بنی۔ ایک اور ٹویٹ میں لکھا، اب تو بظاہر کوئی راستہ نہیں بچا آئینی ترمیم کا، سوائے 8 فروری کی رات کا بدماشی والا راستہ، دروازے، کیمرے، مائک بند کر کے رات کے اندھیرے میں طاقت کے زور پر جعلی فارم 47 بنوائے۔ اب وہی واردات کرنی پڑے گی، سب کچھ بند کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ ہو گئی ترمیم، کر لو جو کرنا ہے۔